ngetol ya. Oh. Wanter ya? Ya, Harapan Jaya. Ini kan Jaya, enggak Harapan Jaya. Tuh. Lampu coba dua. Dan SR2 Harapan Jaya nih tutup kok. Lampu. Harapan Jaya, Baturian. Cinderella. Iya, Cinderella. Kaget aku. Harapan Jaya nih.
Nendang dulu. Pelalat. Aus. Bus pariwisata. Kawal pisan. Ya Allah. Syukur ayo CP5 spesial. Mercedes.